okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. So, manakay nami. Padulong nami sa port. Hi, mami. Pat may kabuk mauna. We're on our way to the port. Ano, mami? We are so lucky. We're so lucky. Why are you so lucky, mami? We were part of the first, their piloting, the testing of their Bicol region trip. the testing of the waters. Testing the waters of the Yeah, Bicol it's region deep. tour. Exploratory guest. The oldest mind you. Happy belated birthday, Thank you mami. po. And she also retared just Yesterday. After 31 years of service. Ah, diba? Gabi Serving ang celebration ni mami, oh. Laag. Laag dayon. Ana, Jud. Hello guys, good morning natin dito sa Community Fish Landing Center sa Barangay Pating, Masbate City. So, mo ni ilahang area din. Good morning! Pwede ta mo apilan sa akong video? Unsa man na iyang ginahimo? Nagaunsa mo? Unsa man na inyong ginakarga? Ice. Ice? Bisaya ba? Bisaya po or Tagalog? Puto Bisaya. Asa man ni paingon inyong karga? Asa man na dalhon? Okay. Di ay ko dai magyaw-yaw. Okay, 1 2 3. Unang magyaw-yaw kay cheese. Abot nami guys diri sa Haleyan Nature Park. Nice kayo mga rock formation diri sa Masbate. Montreal, Masbate. Tinaw kayo ang tubig diri nga side sa planeta. Hello everybody! Welcome to Haleyan Nature Park. Alin na mo, naog na mo. Kanang nagyaw-yaw, tilapia na sa dagat. Ani ilni. Ani pumpano ka. Hangison man kay pumpano na siya hangison. Ayawa. Ayawa. Uy. Grabe. Hello guys, just like that, human nami diri sa Haleyan Nature Park. Nami kayo, look at my back, daghan na kay tao. So, we'll be moving to our next destination. Last look diri sa Haleyan, look. Aray. Nakakita dahil kong duha ka walo-walo dito sa may lawong. Ganina. Hi, Epi. Pike? Ano ba yun? Epi. Hello! We're enjoying here in Ticao Island in Masbate. And we are so grateful Together that we're with the here because we didn't expect that Masbate has something to offer. Bye-bye na, Haleyan Eco Nature Park. You're so beautiful. Bye! Unsa ni dire? Nga islet. Ruins. Murag na ay nagtukod og rest house ba nga nagguba oh. Kagwapo sa ilahang lugar oy. Mag-swimming na pud mi dire. So, welcome to Mababoy Islet. Tatlong bangka na yung dumaong dito. Picture daw. Buwis buhay man ni diri. Makasaka lang taan nga lugar. Kahadlok ba?
Hadlo ka, uy. Yes, success. Careful. Ang sa day na adiri. At ito sa taas, Jude. Ang sa day na adiri. Ah. Bahalang nagkagisi-gisi ng short. Ano, yun ang mga Johnny diha. Taas ng pila, oh. Taas ng pila para makapicture lang mi ani nga spot. Wala lang ang the best. Lingkod lang yan. Ma-viral na po diri nga spot diri, kanindot diri. Ako man ka. Diri lang ko sa spot na ni habang nagpatuok sila. Kay nice kay diri. Woo! Dili daw ka facing yan. Dili. Guys, nice kay diri sa akong spot. Look at the view. Kainit. Wag muna tayong umuwi. Gapo kayo akong view diri, oh. Gawas mo dito ti. Na ako diri sa cliff. Oh, picture na Diri sa Abe ikaw. Masbate. Guys, nice kayo. One lang kuya. Titigan nyo ang view. 9.5 un ka na din last. Nice kayo. Habang sila naga-photo off diha nga spot, One lang oh. kuya. Aray. Diha sila naga-photo off, so. Musikat na po diri nga spot. Pasikato na to diri nga spot. Diri sa Masbate. Nice kaayo. Taas kay pila diri guys, kay nice kay view dito. Pero sana to pagpag-video dito. Usahay pud no kay kanang makuan pud ta kay wala ideas. Oni nga view ang ilang gipilahan diri guys. Nice picture. Bye. Aura-aura ka diha nya kana dai nimong shot, oh kana. Nice kayo ang view. $1 million view ni diri nga side guys. Mao lang to. Nyang pila. Nice kana pa. Hi, Ganap Ma'am pa na Sid. position. Hi. Oh, to gamay na lang nagpila. So naa diri CR sa taas, tas na dito ang padulong sa view nga nice kayo. Sana og natagpalig. Lighthouse day ni diri dati guys, naguba na. Tawag swimming na tao kay lami kayong tubig na nawag na. Careful, mommy. Si Niho ug si mommy. Pabalik na sa boat na mo. So it's my turn to layat-layat. Dadaan tayo dyan sa tulay na yan para makabalik tayo sa boat. Let's go. So see you sa boat. See you at the boat. Babay na Paborito Island. Paborito na taka. Ay. Hindi na po makakaon kay mga naog na pagkunaon. Welcome to Buntot Reef Marine Sanctuary. Nanandam na ako maka. Pero kani isa naka-aura na daan. Grabe na gisa. Hello, we're here at I don't know. Gapo kailang tubig nindot. Look at the water. Sa magpa-picture mi dito niya. Muna na among boat. Daghan nagaligo diri kami guys. Sad lang kay daghan kay basura diri. Basura is everywhere. Not good. No, thank you po dito. Hi, Mommy! Swim na! Thank you, Bella. Si Marie, no? Marie. Hi. Sige, saka na mo. Kay mag-photo ops na tadiha. Bawa, look at me. Nalanjoy sad truth diri guys. Look. At the basura is everywhere. Ay, nako. Pero sige na lang.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have you we like all the same tracks, listen all night in the shades all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. Abot na mi guys. Nakita sa video yung pagkadulas ko. Hindi, ngayon lang ako nag-video eh. Ang pagkaheso kamod na Veronica. Uwian na. Tapos na ang aming day 2. Bukas ulit.